اللہ کے واسطے میرے عزیزو، جو تمہیں فرقوں میں بانٹے، جو تمہاری پہچان فرقوں سے کروائے، اس کے قریب نہ جاؤ۔ امت بنو، امت بنو۔ وعدہ کرتے ہو میرے ساتھ؟ وعدہ کرتے ہو؟ ہم کون ہیں؟ مسلم بولو۔ ہم کون ہیں؟ مومن۔ ہم کون ہیں؟ امتی۔ باقی ساری پہچانیں اپنی جیب میں ڈالو۔ تمہارا جو عقیدہ ہے، تمہارا جو مسلک ہے، تمہارا جو مذہب ہے، میں اس کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتا ہوں اور اسے راستہ دیتا ہوں۔ مجھے بھی راستہ دو۔ جنت بڑی بڑی ہے، جنت بڑی بڑی ہے، ایڈی چھوٹی کوئی نہیں ہے۔ جو آج ہمارے خطیبوں کا حال ہے، جو سب کو کافر کافر کا فتویٰ دے رہے ہیں، تو جنت میں کیوں لے جاؤ گے؟ کون جائے گا میرے رب کی جنت اگر امت کو یوں پھاڑ دیا؟ کس سے واسطہ ہے؟ اللہ سے۔ اللہ کیسا ہے؟ ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ۔ کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں، سبحان اللہ۔ کہنے کا موجاں ہو گئیاں موجاں، بخن بخن۔ آپ نے کہا تینوں کیڑی گل دی موجاں ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کریم ذات ہے، پکڑ کے بھی چھوڑ دے گا۔ کہ جاؤ ہو جاؤ۔ ارے کریم اللہ سے واسطہ ہے، یہاں کے خطیبوں سے واسطہ نہیں ہے، یہاں کے بادشاہوں سے واسطہ نہیں ہے، اللہ کریم سے واسطہ ہے، جو چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کر کے جنت میں ڈالنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، نوجوان بیٹھے ہو، اس سے توبہ کرو۔ تم جس مسلک کے ہو تمہیں مبارک، لیکن اللہ کے واسطے اوروں کو بھی مسلمان سمجھ کر ان کے سینے سے لگنا شروع کرو۔ نفرت اتنی بڑھ گئی ہے، سلام نہیں کرتے، سلام کا جواب نہیں دیتے، ہاتھ نہیں ملاتے کہ نکاح ٹوٹ جائے گا، جنازوں تک میں شرکت نہیں کرتے۔ میں کیا کروں؟ کہاں سے آنسو لاؤں؟ کہاں سے فریادیں لاؤں؟ کہاں سے درد میں بھری ہوئے نوحے لاؤں جو تمہارے دل کی دنیا کو بدل سکیں، تمہارے کانوں کے پردوں سے ٹکرا سکیں؟ عجیب لوگ ہو، نہ قرآن پڑھتے ہو، نہ نبی کی زندگی پڑھتے ہو۔ ممبر پہ بیٹھنے والا جو بول کے چلا جائے، تمہیں کیا خبر کہ وہ سچ بولا کہ جھوٹ بولا؟ تمہیں کیا خبر صحیح بولا کہ غلط بولا؟ اللہ کے واسطے اللہ اپنے رب کا قرآن پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، صحابہ کی سیرت پڑھو، اہل بیت کی زندگی پڑھو۔ تمہیں خود پتا ہو، میری نسل ہو، میرے جگر ہو، میں تمہیں گمراہی پہ، میں اپنے آپ کے لیے گمراہی کا طلبگار نہیں، تمہارے لیے بھی طلبگار نہیں۔ اور اس سے بڑی گمراہی کوئی نہیں کہ تم فرقہ واریت کی آگ میں جل کر متنفر ہو کر ایک دوسرے پر کفر تک پہنچا دو۔ ایک دوسرے اللہ کے واسطے ایسا نہ کرو، اپنے نبی کی تعلیمات کو ایسے داغدار مت کرو۔ اور اب اپنے حبیب کی شان بیان کر رہا ہے، کیا ان کی نعت خوانی کر رہا ہے، اور کیا میرے نبی درد مند ہیں۔ امتی امتی، آپ نے کہا میں اپنی امت کے گناہ گاروں کے لیے سب سے بہترین نبی ہوں۔ اللہ کے واسطے بیٹھو۔ دیکھو عمر گزر گئی سفر کرتے کرتے، دنیا پھرتے پھرتے قبر کنارے پہنچ گئے۔ اپنی زندگی کا نچوڑ بتا رہا ہوں، فرقہ واریت جیسی آگ اور کوئی آگ نہیں ہے۔ بم کے دھماکے سے نکلنے والی آگ گھر جلاتی ہے اور جسم جلاتی ہے، بے گناہ مرنے والے شہید ہو کے جنت میں جاتے ہیں، اور فرقہ واریت سے نکلنے والی آگ ہماری روحوں کو جلا کے راکھ کر دے گی، ہمارے ایمان کو برباد کر دے گی، ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دے گی۔ میرے نبی چور کے ہاتھ کٹنے پر رو رہے ہیں، زانی کو حد لگی آپ رو رہے ہیں، ساری ساری رات پڑھتے ہیں میری امت یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت، ساری ساری رات پڑھتے ہیں۔ دنیا سے جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں میری امت، میرا آخری پیغام، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ رحم کرنا، ترس کھانا۔ قیامت کے دن جہنم آئے گی، ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر سارے نبی فرشتے انسان زمین پر گر کر کہیں گے نفسی نفسی، آدم نفسی نفسی، شیس نفسی نفسی، ادریس نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم پکاریں گے ابراہیم یا اللہ میری جان بچا، نفسی نفسی، اسماعیل نفسی نفسی، اسحاق نفسی نفسی، یعقوب نفسی نفسی، یوسف نفسی نفسی، موسیٰ ہارون نفسی نفسی، یحییٰ زکریا باپ بیٹا، لیکن نفسی نفسی،
दाऊद सुलेमान बाप बेटा, लेकिन नफ्सी नफ्सी। ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे या अल्लाह मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्सी नफ्सी। मेरी तुहाडी किथे हैसियत होगी। लेकिन आज तारीख याद रखो, क़यामत के दिन मेरी बात मैं तुम सबको गवाह बना के कह रहा हूं। तुम्हें एक आवाज आएगी, दर्द भरी फरियाद, जो जहन्नम को भी ठंडा करते हुए नजर आएगी और अल्लाह के अर्श को हिलाती हुई नजर आएगी। या रब्ब उम्मती, या रब्ब उम्मती, या रब्ब उम्मती उम्मती। कानों में आवाज टकराएगी, हैरत में लोग जाएंगे, ये कौन है? मां कह रही है नफ्सी नफ्सी, बाप कह रहा है नफ्सी नफ्सी, भाई कह रहा है नफ्सी नफ्सी, नबी कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी, रसूल कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। जिन फरिश्तों ने जहन्नुम में नहीं जाना वो कह रहे हैं नफ्सी नफ्सी। ये कौन है? उम्मती उम्मती कहने वाला कौन है? आवाज का पीछा करते हुए जब नजरें टिकेंगी तो देख लेना तुम्हारे नबी होंगे चोली फैलाए हुए, हाथ उठाए हुए, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। अपने नबी की मेहनत और कुर्बानी की कदर करो, उम्मत बन के रहो। वो उस दिन अपने बच्चों को नहीं याद कर रहे, वो उस दिन अपनी उम्मत को याद कर रहे हैं। दुनिया से जा रहे हैं, हसन हुसैन को तड़पता कटता देख रहे हैं और उनके लिए हाथ नहीं उठाए। और जब जिब्रील ने कहा कि जाने का, मलकुल मौत ने कहा कि जाने का वक्त आ चुका है, तो आपने फरमाया जाओ अल्लाह से पूछ के आओ मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करें। वाह या रसूल अल्लाह, वाह या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने कहा बहुत पहाड़ सोना बना दूं, कहा नहीं चाहिए। जिंदगी कैसे गुजारी की? अम्मा आयशा के साथ एक ही चारपाई पर सोए हुए, नींद नहीं आ रही, कभी यूं करोड़ बदलते हैं, कभी यूं करोड़ बदलते हैं, थोड़ी देर बाद यूं हो जाते हैं, फिर यूं हो जाते हैं, फिर एकदम आगे बढ़े और अपने पेट को चारपाई की लकड़ी के साथ लगाया और यूं नीचे झुक गए, ऐसे झुक नीचे झुक गए। तो आयशा तड़प के उठी, या रसूलल्लाह क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है? पेट पर प्रेशर डाला चारपाई की लकड़ी का कि मैदे की फरियाद बंद हो जाए, भूख भूख भूख। मैदे को बंद किया, टाइट किया। तो वो उठ के बैठे, या रसूलल्लाह खैरियत है, क्या हुआ है? आपने सीधे हुए वो बड़े दुख से कहा, आयशा हजरत आयशा जोर जोर से रोने लगी, या रसूल अल्लाह आपकी कब दुआ रद्द करता है आपका रब? आपकी दुआ कब रद्द करता है? आप अल्लाह से हाथ उठा लें, अभी आ जाएगा दस्तरखान। आयशा नहीं मांगूंगा, इसी भूख में अल्लाह से मिलूंगा। क्यों? अपनी उम्मत के गरीबों को तसल्ली देने के लिए कि मेरे जैसी गुर्बत मेरा उम्मत ही नहीं देख लेगा और कोई उसका 1000वां हिस्सा भी नहीं देख लेगा। ये मौलाना के साथ जबूती जाना हुआ, वहाँ के गरीब, ये तो माशाल्लाह फिरते रहते हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। ऐसे लोग दुनिया में बहुत कम हैं, ऐसे उलमा दुनिया में बहुत कम हैं, ऐसे तबलीग वाले दुनिया में बहुत कम हैं। ये मेरा शागिर्द था, मेरा उस्ताद, ये मेरा बड़ा है, मैं इसका छोटा हूँ। तो हम गरीबों के महल्ले में गए, वल्लाह मेरे आंसू निकल आए, लेकिन अल्लाह की कसम मेरे नबी उनसे भी गरीब थे, उनसे भी ज्यादा फकर थे। सिर्फ अपनी उम्मत को तसल्ली देने के लिए कि अगर तुम्हारे चूल्हे बुझ जाएं तो याद रखना तुम्हारे नबी के घर में 2-2 महीने चूल्हे नहीं जलते थे। तुम्हारे बच्चों के टुकड़े हो जाएं तो याद रखना हसन के जिस्म पर भी, हुसैन के जिस्म पर भी घोड़े दौड़ाए गए थे और उसका सर काट के भी नेज़े पे चढ़ाया गया और हसन को जहर दे दे के तड़पा के मारा गया था। अपने घर में आफात को रखा, उम्मत
کو تسلی دینے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہ روٹی کی تکا بھی بچیاں کی تکوا بھی ہے، دیکھ تیرے نبی کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، تیرے نبی کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، صرف اس بات کے لیے کہ تو سود پہ نہ جا، جھوٹ پہ نہ جا، حرام پہ نہ جا، شراب نہ بیچ، جوا نہ کھیل، جوئے کے پیچھے، حرام کے پیچھے نہ مت چل، ان قریب اللہ رسول سے ملاقات ہونے والی ہے، ٹھنڈک پڑ جائے گی، ہمیشہ کی زندگی سدھر اور